legal office? Da may maayo man nga development no sa Subong kay tungod nga I was informed nga there is that possibility nga may dialogue between the stallholders kag sa kay Mayor Albi. Okay. Ina siya that will open siyang ginatawag nga maybe kabay nga patigayon lang gid nga there will be sort of compromise kung ano man ang plano kag ano man ang proposal sa siyudad sa Bacolod. Pamatian gina nila kag with that tanawon ang possibility na there will be no closure or demolition sa July 5. Okay. So maayo man nga development kag because of that hold namon ang filing sang kaso no depende na sa development no pero ang klaro subong is nakita namon gid ang anomalous matawag ang term kun sa Attorney Reyes ya anomalous although I'm saying daw jutay lang mga procedural lapses no okay sa pagpasa kay if you recall si Councilor Nobero although nag-abstain siya but he was mentioning about a certain ruling of the Supreme Court where an ordinance is not necessary kundi nga via resolution lang. And I fully examined kami ni Atty. Reyes fully examined the said ruling kag it turned out nga it has nothing to do with the present case there is sa siyudad sa Bacolod. Okay. That case is far-fetched meaning hindi gid siya applicable din kay ina yang kaso parte na iya sang expropriation by the city of Parañaque no iniya lain man nga kaso so with more reason nga kinahanglanon gid tani ang pagaminda sang City Ordinance 16 sang 1983 establishing the Manukan Country must be amended via an ordinance not via approval by the Sangguniang ratifying the signature of Mayor Albi sa sinanga kontrata executed on October 20, 2023. Ang problema gid nila no kay tungod nga ginpirmahan nila October 20, 2023 pero kung tanawon mo ang implementing rules take effect April 6 na sang 2024 so medyo nauna pa ang karwahe sa kabayo no I think ang legal da nila should examine this very crucial nga sa lapses da sang sanggunian naton kag masadya pa sini because kung mo ginapagwa nila nga wala na public hearing kay ini siya nga proyekto na tuon sa ginatawag PPP o kung public private partnership PPP where bidding is not anymore required. So I think with all due respect sa mga interpretasyon nila medyo kung kami patanawon ni Atty. Reyes who represents the kasanag daw tumido kabalik-awot bla no awkward very awkward na mag-interpretar ka sang layi so they're at the risk of facing a case before the ombudsman kung amo nang himuon nila kaya kuya mga kilala ko man na sila I really pity them kung hinali sumaka ni sa ombudsman kami si Atty. Reyes na iya kay Way Kudagentra, it will be very difficult sa ila depinsada. Hindi mo pa na mabatsagan. That's why it's better for them now to re-examine. Okay? To have a closer look sa ilang gitimo sa atong sanggunian. Because apparently, yun rapapap ini nga approval. No? Imagine mo, 40 years nga lease contract without any ordinance, without susdo. Ako nakakonsyal man ko sa siyudad sa Bacolod, no? 3 man katuig da, pero nakita ko with all due respect sa mga konsyalis naton, we should seek the advice of competent lawyers, no? Individually, sa kada isa sa ila mag-konsiyo sinada. We are already unraveling sang tanan, we are divulging already our stand on this matter. And klaro, it's legally flawed ang ilang pagpasar sina, no? Affecting the base center, affecting the Manukan Country as well as the Vendors Plaza.
Siyang Vicenter, imagine mo, that is a public place na siya nga hindi mo na normally maparkirahan bisan sa SM Prime pa, no? Because daw kasubong na sang dalan sa Ferrero. Once you approve sang sina, ang dalan sa Ferrero na public road ina, that will be utilized privately by SM Prime because the effect of that, ang palibot sina, iyan na sang SM, kay ginarkilahan na nila. So in short, ina nga dalan sa Ferrero, nga gin-establish na nga public street, in effect, kung kay ginaprobahan nila, mangin privado na ini, kay ara sa sulod, sang privado man nga lugar nga ginarkilahan. That's the effect. Okay. And finally, 40 years ang imoda nga parkila. Meaning, kung nag-enter into that agreement na 40 years, kasubong na nga you are not anymore giving the succeeding mayors. 40 divided by 3, one term sang isa ka mayor, that will be bali 13 mayors. Assuming kada tuig, kada term may lain nga mayor. So, gin-deprive mo ang 13 mayors ini nga mag-decision party dira because na-commit mo na nga daan earlier. Imagine mo, 40 years plus additional 10 years, may mo na 50 years. So instead nga ini ang Manukan country, ang empleyado, ang ilang employer will be the City of Bacolod. You are transferring already the employer dito na sa SM Prime nga wala control yung syudad nga. Sige. Attorney Jumax, para maintindihan gid sang ato mga nagapalamati, anong mga legal flows o kung problema legal o technicality sang gindihon ang kasugtanan between SM Prime Holdings kag Bacolod City Government? Number 1, ang ginatawag nila nga public hearing kuno was October 10, 2023, last year. Okay? During that hearing sa Sanggunian, ang nagpresentar lang to sa ilang proposal was SM Prime. There was no single counter proposal on the part of the stallholders, meaning it was not a public hearing. Ang ako na pag-coin sang terms na, it was not a public hearing but public listening. Okay? Or presentation lang gid, presentation. Yes, presentation siguro sang SM, attorney? Yes, oo. Kag sa ila mismo kontrata, nagasiling dira, unsolicited proposal kuno ina, unsolicited. Meaning, wala iya sa may nag-propose ina, tungod unsolicited. Ang SM Prime lang na diyang nagduso sinada. Hindi ko nagduso sinada. Ang gusto gid sinada nga pamagi, via ordinance muna siya. Because that is not a simple matter. Maghimo ka lang gani street, mahimo ka na gani ordinance. Inaya ang Vicenter affected, ang Manukan country affected, Pedros Plaza affected, why kayo siyang ordinance? Oo. So, daw ka simple. Balik awat, no? Balik awat, attorney. Surti ka balik awat. Ang gamay gani ka butang, bisan magnalan talaga isang street gani, obrano pang na isang ordinance, sinaya. Imagine mo ang Vicenter na ginagamit na gym for public purpose. Data na ginahiwat ang mga okasyon ng mga dalagkor. Tapos iparkilahan. So bali, attorney, ang nanginbalasihan sang kasugtanan between SM kag ni Mayor Albi was by virtue of a resolution only in the ordinance? Hindi wala ordinance. Kaya tungkol ang lease contract lang ginaprobahan nila. Meaning, unilaterally, nag-enter sila into a lease contract good for 40 years. Okay? Kaya inang lease contract, of course, will affect the Vicenter, will affect the Pedros Plaza, will affect the Manukan country. Hindi ko napiksahan yung tatlo, resolution ka lang. Resolution ka lang sa lease contract. There must be an ordinance because in the first place, ang pag-establish mo sa Manukan country was via an ordinance sang 1983. City Ordinance number 16 na ginaprobahan nila ni former Mayor Montalvo, Vice Mayor Las Piñas, kag ang mga konsyales. Okay? So, that ordinance must be amended by another ordinance, not by a resolution. Okay. So, ang maghimo ka sang layi, kinanglan, i-amendar mo man ang layi, bias ang layi. Bisa ng presidente, hindi kayo mo executive order violating that law. Okay? So, in effect, balo ka, magambal ka resolution, though executive na iyang function mo, ang isang executive order, isang executive function, ang layi ginahimo ang legislature na iyang natimo, Congress, the Senate. Ang resolution, attorney, is just an expression of sentiments, no?
Di ba? Ang resolusyon is just an expression of sentiments. Kung magsiling kita yung ordinansa, lokal ni siya nga layi. Lokal nga layi, correct. So, somebody cited an exception kuno sa Parañaque case, which was decided by the Supreme Court in 1993. So, Attorney Reyes and I examined that ruling pretty kalayo. Okay. It's not applicable to the present case. At inaya, parte ito sa expropriation for the purpose of yung isang relocation site. Okay? Di, layo, wala gidya sang bearing sa sining kaso. So, in short, let us not anymore talk about exceptions kay gatalang na ang mga patuloy. Sige. So, in other words, attorney, ang kasugtanan nga nabugos between SM kag Bacolod City Government is bereft of legal basis. Yes. Ako naluoy man ko da, we are giving them a chance. Okay. Definitely, the task force through Attorney Reyes, kung na-insister nila, will be filing a case before the ombudsman. Yung matabo sinada, you take that risk. Kakaparo na sina nga kabalik-abot, masigi ka pa da. Okay. Simple lang gani, masuspende ka gani. Mayari gani, diri nga mga public officials, diri lokal nga kasimple lang gani sa mga gamay-gamay, suspended gani. How much more ini nga kaso sini? So, ang pinaka-logical nga bagay nga himuon sa ngaton nga syudad, attorney, is ano? Kung ikaw ang pambalon? Sina, dapat kung kuan ina siya. I-rescind ang kontrata? I-rescind? Depende na sa kay ako I only represent these stallholders. Kung may isang taxpayer may mag-question, okay? If there is no taxpayer mag-question sina, ang isa kabutang bisa nano pa nangasala. For example, ang isa nakakita na ito, ginpataya sa tagbulo. So long as wala sang kaso nga i-file, that remains as something na hindi isa matawag din mga krimen. So in this particular case, kaya nga ako niya nga klinte yung mga stallholders na if nobody is filing a case against the City of Bacolod, then mahimo lang na iyang masigisi na siya. Okay? So, time will come na kung malipara na mga 5 katuig o 10 katuig, ang isa kasala, daw manginhusto na siya because isang ginatawag na stupel on the part of the taxpayers nga why sa may nag-question. For example, a very specific case. Take the case of Salvador Benedicto. Okay? Salvador Benedicto was created under in 1983 as a municipality. Now, it is required maghimo ka sa isa ka municipalidad, kinanglan may plebisito. Okay? There must be a plebiscite. Kag ang plebiscito na ang ginatawag, ang tanan na affected barangays dapat mag-participate. Okay. What happened during the Negros del Norte and Negros del Sur? Gin-divide ang Negros del Norte sa Negros from Negros del Norte kag Negros del Sur. Now, wala to sang plebisito sa southern portion of Negros Occidental. Only the northern portion from Silay to San Carlos participated in that plebisito na magsipat ang i-divide ang Negros Occidental into Negros del Norte. What happened? So the Supreme Court declared that the creation of the Negros del Norte was illegal simply because ang southern portion ng mga residents day wala mag-participate. Okay? So ang layi, kung bisan pa nga may diferensya sina, kung there is a passage of time nga wala man sa may question, it becomes already legitimate. Just like Salvador Benedicto. Why there's a plebiscito nga natabo sa Salvador Benedicto pag-crear siya sa 1983? So, question, kung Salvador Benedicto, pwede mag-question nga nimo, himuon mo na lang na hindi nga banwa, kundi mga barangay. The answer is no. Kahit tungod nag-lapse na ang a period of time, na-stop na ang residents from questioning. So in this particular case, by analogy, if nobody questions that lease agreement between the City of Bacolod and SM Prime, and then for example, 5 years, 10 years had lapsed, no? Kag wala may question, no gagwa you are already legitimizing that illegal contract na enter into. So, kung wala sa may questions na salbar ang aton mga opisyalis nga nag-approval sila nga paro na flawed nga ang ila procedure pag-approval sila. There was no bidding. Okay? There was no ordinance. Sa dira pa lang nga punto sa duwa, medyo balik-awot na ang aksyon. So, attorney, may bayaranay na nga natabo eh. Yes, nauna pang bayad. Imagine mo October 10, nag-proposal pa lang, nag-hearing sa 10 days thereafter, you approve
a lease contract consisting of 90 pages plus, in only 10 days. Pinarito naman pa na gani sa legal, kaya pa-examinon sa anong natabo sang legal. Wala na ito nila gintanawin na ang lease agreement. Are we saying? Ang kaso, gani nga kaso, mag-file ang gani, tagaan ka gani sa korte, 30 days to sade. 30 days ang minatag sa imo. Inaya, 10 days lang, irapapapuno, involving 800 million. Imagine mo, 800 million, and then may down payment pa after 10 days, 130 million. Okay na dayo na. So that's why, nga actually, it's a blessing in disguise nga ininatabo ni, and we are giving the City of Bacolod a chance to rectify. Okay? Kung ano na nila rectify, let it be nga mo sinada. But the point is, we're informing them. So kung nakabalo ka na nga may diferensya, and then you insist in doing so, then it is at your risk nga matabo sinada kung what will happen to you now. So paano ni sa matadlong Attorney Joe Max? Paano matadlong siya mong paglantaw? Siniwaton nila ang lease agreement. Hindi mo nila, sige, hindi na lang tayo mag-PPP. We allow other stakeholders or other interested nga parties. Bali i-open sa tanan. Oo, just like what happened with the Bali competitive bidding ang matabo, attorney. Yes, dapat na ma-rectify nila temprano pa. Okay. Klaro na sa diferensya. Oo, amo na nga mo suggestion sila, and it's good na there was that ginatawag na development na maistoranay ang city kag ang stakeholders without my presence, without the presence maybe of Atty. Reyes, so that kwan sila medyo masinsinan kag private ang ilang istoryanay in order to resolve this very crucial issue. Pero ang negligence, attorney, kung aton tanawon o kung ang dereliction nga ginatawag na consummate na kung tanawon mo na consummate pa, but there is still kwan kay wala pa man ma-implement mo, no? Ay, siya may chance pa man nga matadlong. Okay. Once you start already closing that Manukan country, there is no turning back. You are only pushing to the wall these people. So why na sila? Kung why ka na, wala kasama namin, okay, proceed. Mabalaan tani kung maybe these small people are only voices in the wilderness. Gamay na lang ni sila. Pero on the basis nga imo ginsight, Attorney Joe Max, kuning kaso hindi pagtadlungon sa syudad kag porsigihon nila, porsigihon man yung pagpasaka sang kaso. Yes, this will be a battle royale, legal. No? And not only that, these people will resist sang ginatawag na pagduso nila because gatindog sila sa gusto. Kung tindog ka sa gusto, pwede bala na nga isira ka lang nga may ara ka man sang lease contract, siling wala lease contract. Ang lease contract can be verbal and can be written contract. Pagbaton mo sang arkila, there is already a presumption nga may arkila sinada, kaya ginabaton mo on a monthly basis ang arkila. Are we saying short notice, isira mo siya, kag mo, siguro daw medyo balik awat na ang tindog, no? And you become now very balik terroristic na yung style, and you are not giving due process to these people nga nagatingalanon sa bulik. Imagine mo, the purpose of that Manukan country was for purpose of ginatawag cultural heritage, just like Mascara. Now, in a wink of an eye, idulaon mo ang muna ng butang, and then pass it on to a private firm who will assume already some goodwill nga na-establishan na sang Manukan country. I think it's unfair. It will be anti-poor, no? And kung tanawon mo gid siya, daw first time ka kita nga isa ka syudad na maghimo sa muna katikang, maybe kung iduso mo gina ang July 5 nga magkuan ka, I think do not underestimate these small people nga nagahimo sinada. Sige. And do not underestimate Atty. Reyes and Atty. Ortiz. Kaya basi mabihangan bla. No? Why man kami siling why man kami gatikal, but we have been doing it in the past. We have been fighting giants. Wala man kami gatras kung mga bisa ni ganti ang kontra. Okay? Attorney Joe Max, salamat kayo madam mo sa mga time. Thank you very much. Morning, sir. Doon, salamat kayo kay Sir, kung sa atin din mo po matagpalamati may mata. Morning.
So amo ni siya ang kapalaran naman no sang Manukan country, pero sa nagligad nakapagawa na sang statement no si Attorney Romeo Carlos Teng, ang dayonon gid nila no ang ining pagsarado no sang Manukan by July 5.